अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असेंबली में अपोजिशन जमातों का इजलास जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, फौजी अदालतों के क़याम में तौसीह समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। चेयरमैन नैब से मुलाकात न करने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा खत लिखकर पार्लियामेंट आने का कहा जाएगा। वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खान के दुबई फ्लैट्स का मामला। अलीमा खान ने FVR को टैक्स की मद में 73 लाख रुपए की अदायगी कर दी। बकिया टैक्स की अदायगी के लिए 7 रोज की मोहलत मांग ली। सिंध में तब्दीली नागुज़ीर है। मुराद अली शाह को मौका दे रहे हैं कि खुद इस्तीफा दे दे वरना हम तब्दील कर देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची पहुंचते ही धमकी। वजीर आला को उम्मी ग्रुप के चिराग का जिन कह दिया। कहा सिंध हुकूमत के पास ऐसा जादू है कि अवाम का पैसा उड़कर दुबई और लंदन पहुंच जाता है। पापा और फुप्पी ने सिंध को यरगमाल बना रखा है। विफाकी वजीर का सीनियर PP अरकान असेंबली से भी राब्तों का दावा। फवाद चौधरी की नैब पर फिर तनकीद। कहा नैब वजीर आजम के खिलाफ 27 लाख रुपए का केस वापस ले और माफी भी मांगे। सिंध फतह करना एक ख्वाब और साजिश है। फवाद चौधरी को खुश आमदीद कहते हैं। उनका रवैया यही रहा तो देख लेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। मुर्तजा वहाब कहते हैं तहरीक इंसाफ को मैंडेट इंतशार और यूटर्न के लिए नहीं मिला। लोगों के पेट में 2013 से मरोड़ उठ रहे हैं। तमाम हथकंडों और साजिश के बावजूद पीपल्स पार्टी में कोई ब्लॉक नहीं बना। तहरीक इंसाफ खुद धड़ेबंदी का शिकार है। PTI के कई अरकान बार बार सिंध हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट से अपोजिशन के वॉकआउट को NRO के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा और एहतसाब से भागने की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं क्या जमहूरियत का मतलब मुंतखब नुमाइंदों के लिए करप्शन करने की आज़ादी है? क्या मुल्क को लूटने का लाइसेंस मिल गया? पार्लियामेंट के इजलास पर अरबों के अखराजात आते हैं। इमरान खान का इल्जाम इतना बेबुनियाद है कि इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब। मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्लियामेंट के अखराजात का एहसास करने वाले इमरान खान 5 साल वहां से भागे रहे, उसी पार्लियामेंट पर हमला करते रहे हैं। ट्वीट जाहिर करता है कि इमरान खान अपनी और अपनी काबीना की नाअहली की वजह से परेशान है। बाइकॉट की वजह हुकूमत का रवैया है। हम कम अज कम पार्लियामेंट आकर बाइकॉट तो करते हैं, आप तो आते ही नहीं। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का नहले पे दहला। वजीर आजम को याद दिला दिया कि आपको हफ्ताए ऐवान में आकर सवालात के जवाब देना थे। इमरान खान खुशकिस्मती से वजीर आजम बन गए और हम मानने के लिए भी तैयार हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हम हुकूमत को चलने के लिए वक्त देना चाहते हैं मगर वो खुद नहीं चलना चाहते। हुकूमत को अपने एजेंडे पर अमल करना चाहिए। पाक पतन दरबार अजाजी केस की JIT ने नवाज शरीफ को जमीन की गैर कानूनी मुंतकली का जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चोरों ने जमीन आगे बेची, तहकीकात होगी तो कोई नहीं बचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नैब की अपीली भी समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 21 जनवरी को होगी। करप्ट लोगों को अदालतों का सामना करना पड़ेगा। एहतसाब का गुस्सा हम पर निकाला जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑल शरीफ और उनके हवारियों ने लोगों की पगड़ियां उछाली। बड़ी साजिश के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जाली खबरें चलाई जा रही हैं। हमारे किसी भी वजीर के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित कर दें।
رہنما کے مسائل 70 سال کی غلطیوں کا نتیجہ ہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں گزشتہ حکومتوں کے قرضوں کا بوجھ ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے. 70 سالہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے اقتصادی مسائل نے جنم لیا. 2 ساز کمپنیز کی پیداواری لاگت کا جائزہ لے رہے ہیں. چیلنجز کا سامنا کر کے حقیقت پسندانہ معاشی پالیسیاں بنا رہے ہیں. پانی کا مسئلہ جس تیزی سے حل کرنا چاہتے ہیں اسی تیزی سے نہیں ہو رہا. بیوروکریسی کا کام کرنے کا جذبہ اور نیت نہیں ہے. چیف جسٹس کے نئی گش ڈیم تعمیر کیس میں ریمارکس. کہا ہم حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے. بار بار بات دہرانا اچھا نہیں لگتا. چیف جسٹس نے وزیر خزانہ اسد عمر کو مخاطب کر کے کہا اسد عمر صاحب آپ حکومت کے مرکزی رہنما ہیں, آپ کے کردار کا متعارف ہوں. اسد عمر بولے تاریخ آپ کی تعریف ضرور کرے گی. 25 جنوری کو نئی گش ڈیم کا معاملہ ایک نیک میں جائزہ لیا جائے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کپاس کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسوں میں چھوٹ کی منظوری دے دی. چھوٹ 1 جنوری سے 30 جون تک دی گئی ہے. وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں درآمدی گاڑیوں پر عائد ڈیوٹی اور ٹیکسز غیر ملکی زر مبادلہ میں جمع کرانے کی منظوری دے دی گئی. پرسنل بیگیج اور گفٹ اسکیم کے تحت نئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر نئی شرائط عائد. آبادی میں اضافہ روکنے کے لیے مہم چلانا ہوگی. مذہبی اسکالرز, سول سوسائٹی اور حکومت اقدامات کرے. سپریم کورٹ نے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا. بڑھتی ہوئی آبادی ایک بم اور وسائل پر دباؤ قرار. عدالت نے کہا کہ یہ آئندہ نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت ریاست کے تمام ستونوں کو آبادی میں اضافہ روکنے کی سفارشات پر کام کرنا ہوگا. 2 بچے فی گھرانہ مہم سے بھی آبادی پر قابو پانے میں مدد ملے گی. محکمہ صحت سندھ کا ملازم بھی بیٹی کے علاج کے لیے پریشان. وزیر اعلیٰ سندھ نے 29 لاکھ روپے کی منظوری دے دی. محکمہ خزانہ کے تاخیری حربوں کے باعث تاحال ادائیگی نہ ہو سکے. سندھ ہائی کورٹ نے 3 ہفتے کی مہلت کی درخواست مسترد کر کے 1 ہفتے میں چیک جاری کرنے کا حکم دے دیا. احمد حسین 17 سال سے کراچی کی سینٹرل جیل میں قید. دونوں ٹانگیں اور ایک آنکھ بھی ناکارہ ہو گئی. بوڑھی اور تنہا ماں سپریم کورٹ کے باہر زار و قطار رو پڑی. چیف جسٹس پاکستان سے بیٹے کو رہا کرانے کی اپیل. ضعیف والدہ کہتی ہیں میرا کوئی اور کمانے والا نہیں. جسٹس ثاقب نثار نے ایڈوکیٹ کو احمد حسین کی رہائی کا حکم دیا تھا لیکن اب تک رہا نہیں کیا گیا. زیرو کی ناکامی نے کنگ خان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. شاہ رخ خان نے خلا نورد کا کردار ادا کرنے سے معذرت کر لی. کنگ خان اب سائن شدہ فلموں کے اسکرپٹ کا پھر سے جائزہ لے رہے ہیں.